মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত অইল দীক্ষা প্ৰকল্পৰ পাঠদান সেৱালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। Dear students, you have learned Activity 1 in the previous episode. Hope you have learned the answers of the questions. In this episode, I will discuss Activity 2 and 3 where you will learn some facts of the lesson. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যোৱা খণ্ডত তোমালোকে Activity 1ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ শিকিলা। এই খণ্ডত আমি Activity 2 আৰু 3 শিকিম। তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যাবা আৰু বহীত লিখি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। Page number 22, Activity 1. Here are some of the events that happened on the Uruka night, but they are not arranged in proper order. Arrange the sentences in the proper sequence and then read the lesson to check your answer. ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত পাঠটোৰ কিছুমান ঘটনা দিয়া আছে যিবোৰ ক্ৰম অনুসাৰে নাই। তোমালোকে ঘটনাবোৰ ক্ৰম অনুসাৰে লিখি পাঠটোৰ লগত মিলাই চোৱা। A. Mohan saw something like a black heap of garbage in the middle of the garden. B. Santiram ran towards the boys when the boys were about to pick the vegetables. C. Sanju, Nantu, Rinku, Ruman and Mahen planned an adventure on Uruka night. D. The boys ran frantically out of the garden, scared that the ghost was after them. E. Just past midnight, the 5 boys headed towards Santiram's vegetable garden. ইয়াৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো হ'ব C. Sanju, Nantu, Rinku, Ruman and Mohan planned an adventure on Uruka night. E. Just past midnight, the 5 boys headed towards Santiram's vegetable garden. A. Mohan saw something like a black heap of garbage in the middle of the garden. B. Santiram ran towards the boys when the boys were about to pick the vegetables. D. The boys ran frantically out of the garden, scared that the ghost was after them. এতিয়া আমি Activity 3 আলোচনা কৰিম। Page number 23, Activity 3. Look at the words in the 2 boxes below. One contains the names and the other contains their descriptions. Match the words to their descriptions and rewrite them in your notebooks. ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত দুখন তালিকা দিয়া আছে য'ত কিছুমান শব্দ আৰু সেই শব্দসমূহৰ বিৱৰণ দিয়া আছে। এতিয়া তোমালোকে শব্দসমূহ সিহঁতৰ প্ৰকৃত বিৱৰণৰ সৈতে মিলাই চোৱা। তালিকা 1. A. Uruka. B. Santiram. C. Sanju, Nantu, Rinku and Ruman. D. Mahendra. E. The Niger. F. Nongola. তালিকা 2 আছে। 1. The 4 friends of Mahendra. 2.
a small species of wool. 3. The leader of the adventure on Urukka night. 4. A retired army man who was interested in farming. 5. A bamboo gate. 6. The annual feast ahead of Magh Bihu. ইয়াত এ উৰুকাৰ শুদ্ধ বিৱৰণটো হৈছে The annual feast ahead of Magh Bihu. বি শান্তিৰামৰ শুদ্ধ বিৱৰণটো হৈছে 4. A retired army man who was interested in farming. C. Sanju, Nantu, Rinku and Ruman. ইয়াৰ শুদ্ধ বিৱৰণটো হৈছে The Four Friends of Mahendra. D. Mahendra. ইয়াৰ শুদ্ধ বিৱৰণটো হৈছে 3. The leader of the adventure on Urukka night. E. The Nightjar. ইয়াৰ শুদ্ধ বিৱৰণটো হৈছে a small species of wool. F. Nongala. ইয়াৰ শুদ্ধ বিৱৰণটো হৈছে 5. A bamboo gate. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এক্টিভিটি 2 আৰু 3 উত্তৰসমূহ শুনিলা। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজিলা আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ।